श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु प्रेजेंट्स। जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। 2026 कालपुरुष शेष राशि मीन राशि 2026 केते शुभ केते अशुभ अच्छी। ए वर्ष आपण केते उन्नति करेंगे केते अवनति करेंगे। आपणकर ए वर्ष आपण मित्र आपन साहाय्य करिवो ना धोखा दब। जगह किणवे ना जानवाहन किणवे ना कौन सी कोर्ट केस माल्य मुकदमा पड़ी आपन खर्चांत हेबे। कौन रही मीन राशि शुभ अशुभ आसन देखा। प्रथम तो मीन राशि ग्रहंकर स्थिति देखिया। वर्ष आरंभ बृहस्पति 2 जून पर्यंत मिथुन राशि चतुर्थ स्थान अवस्थान करेंगे। 2 जून 31 अक्टोबर पर्यंत गुरु कर्कट राशि पंचम स्थान अवस्थान कर अति सुंदर फल प्रदान करेंगे। 31 अक्टोबर वर्ष शेष पर्यंत गुरु सिंह राशि षष्ठ स्थान अवस्थान करेंगे। शनि लग्न अवस्थान करेंगे। राहु द्वादश केतु षष्ठ स्थान अवस्थान कर वर्ष शेष करेंगे। मीन राशि 3 गोटी नक्षत्र 25/12 पूर्व भाद्रपद मीन राशि, 26/12 उत्तर भाद्रपद मीन राशि, 27/12 रेवती मीन राशि। जो मानकर जातक हरस्कोप नहीं नामर प्रथम अक्षर दि दु थ ज निय दे दो च ची एसब नामर प्रथम अक्षर समान मीन राशि बोली आप जाने। यही राशिंकर किसी विशेषत्व ये राशि व्यक्ति बहुत सुंदर गौरवर्ण देखा मनोहर विद्वान दूरदर्शी सौम्य प्रकृति अधिकार प्रिय निजर शिक्षा पर एम बहुत गर्व थाए। एमाने ज्ञानर अहंकार ज्ञानर गारिमा ज्ञानर गारिमा बा बुद्धि बेस बेस बेले बेले बेस अहंकारी कर दी थाए। एमाने बहुत भोजन प्रिय न्याय प्रिय स्वतंत्र विचारधारा व्यक्तित्व एमाने होता। विद्वान परोपकारी सरल स्वभाव कवि लेखक रसिक स्वभाव होती। एमाने 35 वर्ष 5 वर्ष जलभय, 8 वर्ष जर पीड़ा, 22 वर्ष भीषण कष्ट हुए, 24 वर्ष लंबा यात्रा जोग थाए, 8, 13, 36, 48 8 वर्ष 13 वर्ष 36 वर्ष 48 वर्ष विशेष कष्ट शरीर उपर होता है। एमानकर संभाव्य रोग मधुमेह रोग, पेट जंघर आघात, पादजनित रोग देखा देता है। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने ये हूँ कि स्वतंत्र परिचय आसन देखा। मीन राशि व्यक्ति 2026 स्वास्थ्य प्रथम किपर रहा। 2026 मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्य दुर्बल तथा दुर्बल रहिबो। 2026 मीन राशि व्यक्ति किसी दुर्बल रहिबो स्वास्थ्य उपर। आपण राशि अनुसार मीन राशि में शनि 7.5 द्वितीय चरण चालू अच्छी। शनि लग्न अवस्थान करी स्वास्थ्य पे से शुभ फल देवे ना। शनि आप शरीर में वायुतत्व अशुल वायुतत्व बिगाड़ी। शनि वायुतत्व ग्रह शरीर में वायुतत्व जनित रोग प्रदान करेंगे। बात कफ रोग शरीर में देखाद, पेट रोग गैस रोग देखाद, सह शरीर आलस्य देखाद। ए वर्ष मीन राशि व्यक्ति मंगल रविंकर अशुभ प्रभाव चोट दुर्घटना एक्सीडेंट घटिपारे। वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत गुरु आपण चतुर्थ भाव रे स्वास्थ्य पर सामान्य दुर्बल करेंगे। 2 जून 31 अक्टोबर पंचम भाव गुरु अवस्थान करी लग्न को देखा द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी असुविधा करेंगे ना। स्वास्थ्य को संजीवनी प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य भल रहा। खाद्यपेय ध्यान देवा जरूरी एवं आपण निजर खाद्य खाइबा पीबार ध्यान देवा जरूरी। 2026 मीन राशि व्यक्ति 5 मास स्वास्थ्य शुभ आउ 7 मास अशुभ फल प्रदान कर। मीन राशि व्यक्ति पेट रोग मधुमेह रोग गैस छाती रोग सह पादरे आघात लगिवार जोग अच्छी। एपाई आप सतर्क रहा जरूरी। मीन राशि व्यक्ति 2026 मसीहा शिक्षा जीवन किभली रही देखिया। मीन राशि छात्र छात्री मान शिक्षा क्षेत्र में मीन राशि आप स्वास्थ्य को जगिर चलिए ये वर्ष आप विद्या क्षेत्र में अग्रगति करेंगे तो आप विद्या अध्ययन करेंगे। ये वर्ष पाठ पढ़ार आप अति शुभ फल पाइबे। उच्च शिक्षा कारक गुरु वर्षर आरंभ 2 जून पर्यंत चतुर्थ भाव रे प्रायतः आप विद्या क्षेत्र में मध्यम शुभ फल प्रदान करेंगे। 2 जून मीन राशि छात्र छात्री मान जदि 2 जून 31 अक्टोबर आपण गुरु कर्कट राशि में उच्चस्थ रहा द्वारा मीन राशि छात्री मान मैनेजमेंट एजुकेशन चार्टर्ड लॉ बैंक एसबू क्षेत्र में विद्या अध्ययन करेंगे मैंने अति शुभ फल पाइबे।
2 जून 31 अक्टोबर पर्यंत गुरु मीन राशि में पंचम स्थान रहते अति शुभफल प्रदान करेंगे। कर्म लाभ लग्न भाव मालिक गुरु उच्च शिक्षा पंचम स्थान बसवा द्वारा विद्या क्षेत्र परीक्षा क्षेत्र में अति शुभफल प्रदान करेंगे। आपण केवल मानसिक स्थिरता रखी एकाग्रता रखी अत्यधिक जदि अधिक टिके परिश्रम करेंगे ए वर्ष विद्या क्षेत्र में सबुठ सर्वश्रेष्ठ वर्ष आपण जो माने छात्र जो छात्र छात्री ने प्रतियोगिता परीक्षा दौरान इंटरव्यू दौरान सब निश्चित शुभफल पाइबे। पंचम कारक ग्रह चंद्र आप विद्या क्षेत्र में वर्ष बहुत भल फल प्रदान करेंगे। विशेषकर मीन राशि छात्र छात्री मैंने यदि टिके परिश्रम करेंगे एकाग्रता रखिए विद्या क्षेत्र सहित आक्युमिटेड रहिबे ए वर्ष 2026 मीन राशि छात्र छात्री सबुतु सर्वश्रेष्ठ फल विद्या क्षेत्र में प्रदान कर मीन राशि व्यक्ति बेपार वाणिज्य किपर रही मसीहा बेपार वाणिज्य शुभफल दब प्रायतः आपण प्रथम भाव शनिकर अवस्थान सप्तम भाव को एवं दशम भाव को दृष्टि देवर बेपार वाणिज्य को शनि धीर मंथर करेबे धीर मंथर करेले लाभवान देवे। बेपार वाणिज्य आपन को अत्यधिक मेहनत करने पड़ो। बेपार कारक ग्रह बुध ए वर्ष आपन को शुभफल प्रदान कर वर्ष आरंभ लग्नपति गुरु बेपार मालिक बुध गृह परिवर्तन कर वर्षर आरंभ आपन बेपार मनोबल दृढ़ कर बेपार आगू नभा को साहाय्य कर किंतु शनि राहु आपन बेपार शुभफल सेटा प्रदान करेंगे ना। मीन राशि व्यक्ति जदि विदेश संबंधी बेपार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेपार वाणिज्य करुवे से शुभफल निश्चय पाइबे। बेपार वाणिज्य करुवा विदेश कंपानी सहित बेपार वाणिज्य करुवा व्यक्ति से शुभफल पाइबे। बेपार वाणिज्य करुले जो विदेश में बेपार करते शुभफल पाइबे। विशेषकर 2026 नववर्ष किसी मास आपको शुभफल देव किसी मास अशुभफल देव। वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत गुरु आपण कर्मस्थान द्वादश को दृष्टि देवे जहाँफल विदेश संबंधी बेपार में आपण सावधान रहा जरूरी। वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत जो मैंने विदेश कंपानी सहित बेपार कर सतर्क रहे। 2 जून 31 अक्टोबर समय गुरु उच्चस्थ हो पंचम स्थान अवस्थान करेंगे। 2 जून 31 अक्टोबर पर्यंत गुरु पंचम भाव रे लाभ भाव को भाग्य भाव को लग्न भाव को देखिए मन बुद्धि ज्ञान द्वारा आपण बेपार को आगू ने बेपार आशाटार अधिक लाभ करेंगे। नूतन ज्ञान कौशल प्रयोग कर ग्राहक को आकृष्ट करेंगे। 31 अक्टोबर वर्ष शेष पर्यंत गुरु सिंह राशि में आपण षष्ठ स्थान में गोचर करने द्वारा बेपार वाणिज्य कठिन परिश्रम करने पड़ो। ये बेपार शुभाशुभ प्रभाव। मीन राशि व्यक्ति आर्थिक जीवन किभली 2026 आसुन देखा। ए वर्ष लाभ व्यय भाव मालिक शनि लग्न में बसवा द्वारा आपन कठिन परिश्रम करे लाभ प्रदान कर। धन भाव स्वामी मंगल प्रायतः ए वर्ष आपन अति शुभफल प्रदान कर। 15/1/2026 रु 23 फेब्रुआरी 2026 धनाधिपति मंगल एकादश उच्चस्थ थी समय मध्य आपन कर्म क्षेत्र हो बेपार क्षेत्र हो प्रचुर धन प्रदान कर। 11/5/2026 रु 20 जून 2026 धनाधिपति मंगल निज गृह में बसवा द्वारा आईटी मैनेजमेंट सिविल इलेक्ट्रिकल रिसर्च जो मैंने अच्छा प्रचुर धन लाभ करेंगे। धनर कारक गुरु बृहस्पति धनर कारक ग्रह गुरु बृहस्पति वर्षर आरंभ 2 जून पर्यंत दशमाधिपति हुई दशम स्थान को दृष्टि देवर कर्म माध्यम आपण अर्थ आय करेंगे। बेपार में सचोट परिश्रम करने द्वारा आपण आय निश्चिंत बढ़। 2 जून 31 अक्टोबर पर्यंत गुरु पंचमस्थ हो आय भाव को दृष्टि देवर बहुत भल फल बेपार क्षेत्र में प्रदान करेंगे। धन आसव धन मध्य संचित हो। 31 अक्टोबर वर्ष शेष पर्यंत गुरु षष्ठ स्थान अवस्थान हेतु आय अर्थ क्षेत्र में समस्या सृष्टि करपारती। षष्ठस्थ बृहस्पति धन भाव को दृष्टि देवर धन आसव किंतु अत्यधिक परिश्रम कले धन आसव। धन मध्यम धन आसव। धार्मिक कार्य अर्थ व्यय हो। विशेषकर 2026 मसीहा आर्थिक क्षेत्र में अति भल केवल आपणकर 31 अक्टोबर जून शेष पर्यंत आर्थिक क्षेत्र आप जगि रखी चलिए 31 अक्टोबर वर्ष शेष पर्यंत आप आर्थिक क्षेत्र जगि रखी चलिए बहुत भल देखी जाए खर्च करेंगे। समय मध्य 2026 मीन राशि युवक युवती मानक लव लाइफ किभली रसुन देखिए। प्रेम जीवन 2026 प्रेमी जुगल अति गोल्डेन पीरियड रही। वर्ष पंचम भाव कौन पाप ग्रह प्रभाव नथिबार
ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଏ ବର୍ଷ ରହିବା ହେତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଥିବା ମୀନ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ପାଇବେ। 5 ଡିସେମ୍ବର 2026ରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା 5 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 28 ଦିନ 25 ଦିନ ରହିଲା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 26 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ସମୟ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହର କାରକ ପ୍ରେମର କାରକ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏହି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ବିବାହ କାରକ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ କାରକ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହୋଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଥିଲା ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜ ଦେଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରେମ ବିବାହର ଆବଦ୍ଧ ହେବ, ବିବାହର ରୂପରେଖ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଲଭର ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିବ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯାହା ଜାତକେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯୋଗ ଥିବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବ, ବିବାହ କରିବ। 2 ଜୁନ୍ର 31 ଅକ୍ଟୋବର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ପାଇବେ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଆପଣ ମିଳିବ। 31 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ଇଏ ଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2026ର ପ୍ରେମ ଜୀବନ। 2026ର ମୀନ ରାଶିର ଅବିବାହିତା ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 2026 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ 2026 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ଯୋଗ ବଳବାନ ହୋଇ ରହିବ। ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ 2025ରେ ବିବାହ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏଣୁ 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଇଏ ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼। ବିବାହ ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେବ। ଗୁରୁଜନ ରାଜି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ କରାଇବେ। ଶନି ସପ୍ତମ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ବିବାହରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିପାରେ। ଅଯଥା କାହାର କାନୁକା କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସରିଯାଇଛି ବିବାହତା ଜୀବନ ନବଦମ୍ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ ଆଣି ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ମଧୁର ରହିବ। ବିବାହ ଜୀବନକୁ ଶନି ଲଗ୍ନରେ ବସି ସପ୍ତମକୁ ଦେବା ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ରୂପ ନ ନେଇ ବିବାହ ବଡ଼ ରୂପ ନ ଦେଇ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବିବାହ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ପରସ୍ପର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ରଖି ଚଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 2026 ନବବର୍ଷ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଯାନବାହନ ଗୃହ ସୁଖ। ଆପଣ ଜାଗା କିଣିବେ କି, ଯାନବାହନ କିଣିବେ କି, ଘରଟିଏ ତୋଳିବେ କି, କ'ଣ ରହିଛି 2026ର ସେ ତା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 2026 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି ଭବନ ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଗା ନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଗା ନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ କଥା। ବିବାଦୀୟ ଜାଗା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଥିବାରୁ କ୍ଲିଅର ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କପଟ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଗା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କପଟ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ବିକନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚର ଭଲ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଜାଗା ଗୃହ ବା ଘର ତୋଳିବା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘର ତୋଳିବେ, ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ କିଣିବେ ବା ଏହାଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇବେ। 2 ଜୁନ୍ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାନବାହନ କିଣିବେ, ଜାଗା କିଣିବେ। ଏଣୁ ଜାଗା ଯାନବାହନ ଘର ତୋଳିବାରେ ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସମ୍ପର୍କ 2026ର ସମ୍ୟକ ଫଳ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ଯେଉଁଟା
ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ବରଗଛ ମୂଳରେ ମିଠାଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଢାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ବରଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀରରେ ନବାତ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲାରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଭିଜୁଛି ସେ ମାଟିଟି ଆଣି ମଥାରେ ତିଲକ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ନ ହେଉଛି, ଯଦି ନିଦ୍ରାହୀନତା ବା ନିଦ ନ ହେଉଛି, ତକିଆ ତଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପାନମଧୁରୀ ଖଣ୍ଡ ବା ସାକର କିଛି ପାନମଧୁରୀ ରଖି ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟେ ଜରିରେ ରଖି ତକିଆ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ନିଦ ହେବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବା ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନବଦୁର୍ଗା କବଚ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ କାଚ ପାତ୍ରରେ 1200 ଗ୍ରାମ ମହୁ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ସବୁରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର 2026 ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ୟାମ ଭିଜନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।